Lamsuk jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma nongni logi tongwang onita tini ni Kokborok Koktwma rok angkha. Hastani Montriokra Professor Dr. Manik Shahani Manjak Mumbai Koktishalo 10 Mojlispur Joynagar Amchio Montri Bakrak Narendra Modini Field Sara Nuichibrei Man Ki Baat Panda Khana Laikha Shiniyano Shinina ni bagai Montri Bakrak Narendra Modini Man Ki Baat Panda Khlaimok Saka Montriokra Talburum ni paitha Koktishalo Montri Bakrak Narendra Modi Man Ki Baat Panda Khlayo Abahaikin Otini Koktishalo 10 Mojlispur Constituency by Khobjak Joynagar Amchio Man Ki Baat Panda Khlailekha Aro Thangmanjagika Hastani Montriokra Professor Dr. Manik Shah Montri Sushant Chaudhary BJP Shodor Gramin Hangkor Kasko Gorango Bhumi Khubai Kubani Adongro Ocholo Man Ki Baat Pandani Paithago Koktwma Thumani Baskango Phayo Hastani Montriokra Professor Dr. Manik Shah Shaikhanarkha Hakotoro Tabu Bakabama Manik Khani Tongo A Manik Khani no Tei Jeng Shawi Maniakho Tei Abono Shai Manani Bagai Logoroni Thani Shogai Nani Bagai Montri Bakrak Narendra Modi Man Ki Baat Panda Khlaimani Montriokra Bote Bushaka Montri Bakrak Narendra Modi ni Man Ki Baat Pandani Bishingte Montri Bakrak Narendra Modi Jedike Lukuro Bai Baksha Kerangi Tongkha Abo Belai Kheno Bolai Jangnai Ko Tei Hastani Joto Hakotoni Joto Lukuro Bai Keranani Bagai Chaitukai Tongo Montri Bakrak Narendra Modi Hnei Shawi Khanaraka Hastani Montriokra Professor Dr. Manik Shah Montri Bakrak Narendra Modi Jedike Chaitukai Tongo Koboni Hakotoni Montri Okrarok Obahike Chaitokmani Nuksagya Hnibo Shai Khanaraka Hastani Montriokra Professor Dr. Manik Shah हर महीना हम लोग इंतज़ार करते हैं कब माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात अनुष्ठान शुरू हो। तो आज ये लेके जब से माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात एपिसोड स्टार्ट किया ये 124th एपिसोड है और आज मजलिसपुर 10 मजलिसपुर केंद्र में 58 बूथ में आज हम लोग सब आए हैं। हमारे साथ मेरा मिनिस्टर जी साहब है उनका ही ये जो विधानसभा उन्हीं के अंदर में आता है और एज यूजुअल हम लोग हमेशा जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा भारत को एक सूत्र में गाते हैं। तो आज भी हम लोग देखें बहुत सारे चीज़ उन्होंने कहा जो किसी को नहीं पता था ये भी उन्होंने जिक्र किया। Ashram Bario Shamoshita Tangnai Rogbai Azumsha Choprop Jagai Shagdoko Manbaika BJP ni Adongrok প্রায় 11টা 20 মিনিট নাগাদ হঠাৎ করে ত্রিপুরামথার কিছু লোক প্রায় 40 থেকে 50 জন লোক আইয়া এখানে আমাদের প্রোগ্রামটারে ভাঙচুর করছে প্রায় 10 থেকে 15টা বাইক ভাঙিয়ে দিছে আর আমার গাড়ি আপনারা তো দেখছেন আমার গাড়িটা কীভাবে নষ্ট করছে যে জায়গাতে প্রোগ্রাম করছে ওই বাড়ির মালিক এই বাড়ির মালিকের গাড়ি আর আমাদের কার্যকর্তা প্রায় একজনের রড দিয়া মাথার মধ্যে বাড়ি দিছে আর 2-3 জন মতো মুখের মধ্যে গুলি দিয়ে মারছে Tini Julai Tali Nejisini Shalmari Koktishalo Montri Bakrak Narendra Modi ni Field Sara Nejiburei Man Ki Baat Panda Ashram Bario BJP ni Adongrok Khnalaina Hane Thangai Kuthum Laimani Fiaba Achumsha Shamokstra Tangnai Robai Choprok Mungni Koktwma Kasai Faika A Choprok Mungo Shagdoku Mankha BJP ni Khorok Burei Khorok Bahai Adongrok Tei Abai Baksha Kabangma Malkhung Bike Scooty Rokbo Shobai Shukruk Khlaijakha Fia O Choprok Mungo Dadak Sidak BJP ni Adongrok Kok Silchamung Silei Tonglaikha Tipra Motha ni Shakawo Fiaba Shoi Koktwma Tamo Abo Tabuk Sakjorati Srai Angyakho Hunuhana Kok Kasai Tongkha Tipra Motha Bodol Rok BJP Bodol ni Adongrok ni Shakawo Choprok Kha Hnei Arni Bisingo Tipra Motha Bodol ni Montri MLA Rok Ok Kokno Hui Tonani Chaitugui Tongkha Hnibo Amchini BJP ni Adongrok Kok Silchamung Silchai Tonglaikha Abukare Baksha Kiri Lai Khuk Khenglayabo Ung Tongkha Abo Haino খাকা জায়গায় তংখা তাবু হুনু হানা কক খানা জায়গায় তংখা তাবু আমরা প্রধানমন্ত্রীর যে প্রত্যেকটা মাসের লাস্ট রবিবারে যে প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত কার্যক্রম এই মন কি বাত কার্যক্রম আমরা এই আমাদের আসামবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত 30 নম্বর বুথে তকচাইবাড়ি পূর্ব তকচাইবাড়িতে আমরা কার্যক্রমটা দেখতেছি এখানে আমাদের কার্যকর্তা প্রায় 20-30 জন মতো আমরা প্রোগ্রামটা দেখতেছি হঠাৎ করে প্রায় 11টা 20 মিনিট নাগাদ হঠাৎ করে ত্রিপুরামথার কিছু লোক প্রায় 40 থেকে 50 জন লোক আইয়া এখানে আমাদের প্রোগ্রামটারে ভাঙচুর করছে Surendranagor ST Girls Hostel Akhalia Chhora ST Girls Hostel Khobui Katla Mara ST Boys Boarding House Berai Naikha Tiprasha Hamkrai Mantri Bikas Dev Burma
Tiprasa rung srnai rokno sugangai thlangna bagai samung khlai tongo Tiprasa hamkrai mantri Tikar Koktwma hastani kerang hostel rung nogrok berainai tongo Tiprasa hamkrai mantri Vikas Debrma obohaikeno Surendrnagar ST Girls Hostel Akhliya Chhora ST Girls Hostel khoboi Katlamara ST Boys Boarding House berainai kha Tiprasa hamkrai mantri Vikas Debrma aro thangai rung srnai cherai rogoi malai borobai Kokborok shaka te hostel naikolnai rok bai malai Kokborok shaka te hostel logo janjal angi tongmani rokno yaka gunani Kokborok shaka Tiprasa hamkrai mantri Vikas Debrma osalo kok satani Tiprasa hamkrai mantri Vikas Debrma shaka haste hapangni nahar mangkha joto rung srnai rokno sukangai talangnani bebak haste hapangni phasingti shep shap rinani haste hapang je kokrikha a kok rokno supungui tongo tei juda juda jengjal je matsa gati yagaruna bagai yapri sebui tongo ani saikena reka Tiprasa hamkrai mantri Vikas Debrma ये परिमसे लाइट करी था भाई के पढ़ने को उन्हें टेबल लाइट टेबल तुझे का बैठा का कैसे खाना दे है पता है वो 20 पाउंड के पड़े 20 पाउंड से पड़े कोई बाल तो नहीं हो रहा चाचा वो जे बाल रो 20 पाउंड से पड़े ये के दमु Tidak kau yang ngomong bal bunuh teh bari di mus bispar kali. Rasa tas do, lorok kai tabuk, sanan somai. Belai hambai, joto media rongno, ini yang simnane Katlamara, hayai, urone boya sustolo hayai, visit kai peka, ani logi tongo. पुराने समाज ने दफानी सामूं खाइनाय मंगल देबरमा ते उरो जतो आनी लीडर रक्तंगो ते हॉस्टेल ने सुपार रक्तंगो ते उरो फाइन बेलाय आं तंगथका जे যারা হিন্দুস্তানি যারা উরাং তারপরে মুন্ডা সাঁওতাল বরক যত চেরে উরো পড়িব Kesam MenteriOkrati Tabungni Lok Sabha ni MP Biplop Kumar Debni manjak Mumbai Koktishala Ramnagar 18 number boto Man Ki Baat Panda Khanalaikha 7 Ramnagar Mondal ni Luaji Mumbai 18 number boto Hakotoni Montri Bohra Narendra Modi ni Filsara Nichibure Man Ki Baat Rakshawai Kesam MenteriOkrati Tabungni Lok Sabha ni MP Biplop Kumar Deb Montri Bohra Narendra Modi ni Man Ki Baat Panda Khanawikha Nayikha Logyo Togo 7 Ramnagar constituency MLA Deepak Majumdar Mondal Kasko Amitabh Bhattacharya Khoboi BJP Bodolni Juda Juda Adongro Hakotoni Montri Bokrok Narendra Modi ni Filsara Nechibure Man Ki Baat Panda Rakshawai Kokshara Thagai Hasani Kesam MenteriOkrati Tabungni Lok Sabha ni MP Biplop Kumar Deb Shawi Khanarkha Hakotoni Montri Bokrok Narendra Modi ni Man Ki Baat Panda Wo Juda Juda Kokrok Noti Koknarkha MP Biplop Kumar Deb Man Ki Baat Panda Wo Kebangma Shoi Lama Tongo A Shoi Lama no Yasagai Nawi Mankhe A Shoi Kogrok no Yasagai Nawi Mankhe Jeng Taibo Shoi Borok Kaham Borok Kotor Borok Engai Manai Nei Shaka MP Biplop Kumar Deb Botaibo Shaka Lokorogni Thinang no Tei Mongshapa no Wansuk Mong Kere Hingke A Borok Kuno Phano Khlai Mankala Haini Bagai Montri Bokrok Narendra Modi Man Ki Baat Panda Wo Ketal Kokrok Ketal Idea Rok Tei Lokorogno Shamungo Phanangna Bagai Shawi Tongo Honei Shaikena Reka MP Biplop Kumar Deb মানুষের চাওয়ার কোনো শেষ নাই পাওয়ার কোনো শেষ নাই কিন্তু খুশিতে থাকো হাসি দেওয়াটা যাতে অভ্যাস থাকে সেটা মানুষের সবচেয়ে বড় পুঁজি ব্যাঠিক বলেছি কাঁদাতে অনেক লোক পারে হাসাতে সব লোক পারে না আজকে এখানে যারা বসে আমরা মন কি বাত দেখছি মন কি বাত দেখলেই হয়ে যাবে অনেকে হয়তো বলেছে মন্ডল প্রেসিডেন্ট বলেছে বা এমএলএ সাহেব আছে এখানে তার জন্য চলে এসছে অনেকে আছে বুথ প্রেসিডেন্ট বলেছে তার জন্য চলে এসছে কিন্তু চলে আসার পর এই যে আমি আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা সময় দিলাম তাতে আমার কি লাভ হলো
আমরা মনুষ্য জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, এই 1 ঘন্টা এখানে বসে কে আমি বিপ্লবদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এসেছি, এমএলএ কে সন্তুষ্ট করার জন্য এসেছি? এইভাবে যদি জীবন চর্চা আমরা রাখি তো আমরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি না। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से एचआईवी नहीं फैलता। इसलिए एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके एचआईवी स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station. खुलुमका हसने लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेखिनो काहाम सेब तुबि फैका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेखिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदी तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities.
The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Kaipayo, Kubuni Hospital of Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kaisa Manani Bagai, Tin Hospital of Hayi visit Kalaimano, Hambai. MLA Swrangchati Debni Manjak Mumbai Koktishala Marathon Race Khaprum Laimong Batimong Jengjakha Bishalgor BSF Camp Nishmi Hasteo Jeteke Kefek Mani Khanirok Akari Tokha Abobai Shikla Thinangrok Terek Terekno Komuri Tongo Kefek Mani Khani Akarma Bai Baksha Shikok Mangkhorokbo Akarjak Te Lama Himang Mani Khanirok Shekpurui Tongmani Patimungrok Bahilo Akari Tongo Kefek Mani Khani Bai Gurungai Gobangma Bumaro Gemajakha Borokni Busha Haini bagai kefek bai shikla thinang rogno yakagrunani muthangnani bagai shikla rogno thangmungo bukhamarnani nangnai onahar mukti tini koktisalo phung damdok jorabo bishalgor bukhaste bai khobja kereng kame amserago kefek kri tripura snamnani te shikla thinang rogo thangmung rogo bukhamarnani nahar mukti bishalgor constituency ni BJP ni MLA Swrangchati Deb bishalgor marathon khabrum laimung bataimung chengi rekha Aro MLA Swrangchati Debno Karibo Tongo Bishalgor Constituency ni BJP ni Ungai MLA Swrangchati Deb Karibo Bishalgor Bukhastefa Rakesh Das Bishalgor Mondal Kasko Tapon Das Bishalgor Pur Porishod ni Chairman Onjon Purokayostok Hobui Koboni Adongro তবে যুবকদেরকে বিভিন্ন আর্মি প্যারামিলিটারি ফোর্সে সুযোগ করে দিচ্ছে আমাদের সরকার আমরা যদি ফিট থাকতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎকে আমরা নির্মাণ করতে পারবো আমরা যদি ফিট থাকতে পারি আমরা বিশালগড়কে গোটা দেশের প্রত্যেকটা প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারবো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে আমরা শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করব আমি বিনম্র কণ্ঠে প্রত্যেকটা যুবক যুবতী ভাই বোনের কাছে আমি আহ্বান করব আমরা যে স্লোগান দিয়েছি এই নেশার বিরুদ্ধে সেটার বিরুদ্ধে আমাদের প্রত্যেককে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে Benchon Chakma Thimani Koktwma Mani Bini Nogo Masmara Amsio Thangai Naikha Pradesh Congress ni Kasko Ashish Kumar Shaha Te Chaya Klaini Rokno Romui Karak Mazrani Kok Shaka Pradesh Congress ni Kasko Ashish Kumar Shaha Holy Cross Rungnokni Rung Sringnai Thimani Koktwma Mani Thang Naikha Congress ni Kasko Ashish Kumar Shaha Dharmanogor Bagbasha Ansayo Private Hostelo Tongnai Holy Cross Rungnokni Rung Sringnai Benchon Chakma Umor Bishi Chisni Shalkisa Saka Langma Tomani Thangja Benchon Chakma Binikami Unka Uttar Tripura Masmara Ansayo Buma Bufate Nok Nokri Borogni Kok Shilsamung Unka Hostel Nai
नायkonनाय nokni naikolmu hamiani jari borokni bosala thinani nangkha fiaba nokni borok taibo kok silchajak bosala benson chakma thैथानि bini totarabo mari gana bini bosajala buibasi butharjaka hni kok silchamung silchamani buma o koktwma khanama yagulo masmarao thagai thैथांjak benson chakmani nogo thangsogoka Tripura Pradesh Congress ni kasko Ashish Kumar Saha logyo tongo kasam MLA दीपा चंद्र रांखल ओबीसी कांग्रेस डिपार्टमेंट नि चेयरमैन मनोरंजन देवनाथ ब्लॉक कांग्रेस नि चेयरमैन असित देव रिंतु लाल देव रोहिदास साहाजी खबै कुमुनि कांग्रेस नि आदंग्र बरक थांगै थैथांजक बेनसन चाकमानि नकनहनि बरक बाय ककरक साका अबहायके चेराय थैमानि कोक्टमा अबसिबिया सिगांनि साल लगो गोबांमा रंसुनै चेरायरक हस्टल तंगै थैथांबायमानि कोक्टमाबो गासै फायजा थैथांजक बेनसन चाकमानि नकरफनि बरबाय मालायमानि याग saya samong khlani rokno romoi majra runani tei o party muktiye chiri nainani shaka Tripura Pradesh Congress ni kasko Ashish Kumar Saha অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং দুঃখজনক ভিনিজন চাকমা যে একটা একাদশ শ্রেণীর ছাত্র পিজিতে ছিল এবং সেখান থেকে গিয়েই যতটুকু তার বাবা বিন্দু চাকমা আজকে তাদের বাড়িতে এসে আলোচনায় যা বুঝতে পারলাম এই মৃত্যুটা রহস্যজনক এবং এটা তদন্ত সাপেক্ষে তার উদ্ঘাটন এটা এর পরিবার এবং এই এলাকার মানুষ সকলেই এটা চাইছে এবং এই নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ প্রশমিত হচ্ছে একটা তরতাজা যুবক পরিবার থেকে যাকে শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল এখন এই পরিবার তার সন্তান হারিয়েছে আরক্ষা প্রশাসন এই সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী তারা সন্তুষ্ট পোস্টমর্টম নিয়ে বা তাদের এই তদন্তর বিষয়টা নিয়ে ইভেন এফআইআরটাও পুলিশ গ্রহণ করেনি ওরা যে এফআইআর করেছে এটা বিনা রিসিপ্ট এটা ওরা পাঠিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ তদন্তর দাবি নিয়ে আমরা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে পুলিশের যিনি জেলা পুলিশ সুপার ওনার কাছে আমাদের প্রতিনিধি দল যাবে BJP hapangni samuhumung rok tui sejawi kok narakha Koilashkor constituency ni MLA Birojit Sinha BJP hapangno sejawi kolei kok narakha khuk khabai Congress bodolni adong Koilashkor constituency ni MLA Birojit Sinha Kokti salo paitor hatio onogoti hangkor Congress bodolni bhakti songjoja kaisa pandawo kok narna thangai BJP bodolo sejawi kok narakha Congress ni adong Koilashkor constituency ni MLA Birojit Sinha Hangkor Congress kasko Mohammad Bodruzzaman ni manjak Mumbai Hangkor ni kereng amchai Fotikrai Kumargat Pabia chora Korong chora khoboi kubunni amchai ni Congress bodol ni tangphang adongrokno logyo tui kaisa panda songtjakha tei ADC Chongbari no bwskango naragoi Congress Trinamool Krak khlaidani nahar mungtui kaisa panda khlaimani o pandawo juda juda kokrokno tui kok naraklaikha abai baksa smart meter no sejawai choba khlailaimani khorang tisalaimani te umor kaya sani cherarokno kaihomani te sakduk mangduk kaham toninani khobai kefik gri Tripura snamnani bagai kok pirbung te faini bisgangsalo hangkorni kereng thairogo thanglasok khlaima lamabo panda khlainani hatirogo panda khlainani te nokhlarogo panda khlainani khobai kok pirnani abhiyan khlainai Congress bodol Pandawo onogoti hangkorni kerong rokno tui birkhung tei relni shepshapni hamkrai khobai gobangma sanmung rokno dati supungnani hayakeba o sanmung rokno tui bisgangsalo kotorke khorang tisenani bagai kok chaplekha Congress bodol haste hapagno o salo sejawi kok narakha Congress bodolni angai phai manjaknai tangphangro o salo kok narakhani MLA Birojit Sinha taribo tongo
कांग्रेसनि हांकर कास्को मोहम्मद बद्रुज्जामान कांग्रेसनि आदम रुद्रेंद्र भट्टाचार्य खबैयाक कास्को अश्विनी देवबर्मा श्यामल भट्टाचार्य जुब कांग्रेसनि आदम कक नारना थांगै एमएलए बिरजित सिन्हा सायखा चबा खायनानि खरां तिसानानि कारै तैकबुनि लामा करै बीजेपी बदल तंग संतंनाय लुकुरकनो केबेङै सामुं ख्लाय तंगो आ सामुंनो सेजामुं फुनुखा कांग्रेस बदल आबुनि बागै बदलनो ग्रा खायदानि नांनाय तै कांग्रेस बदलनि जत आदमरनो लगियो थि खरां तिसानानि नांनाय हनै सायखा कांग्रेस बदलनि अंगै কৈলাসহর কনস্টিটিউশনি এমএলএ বিরজিৎ সিনহা কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট ব্লক মজবুত মানে কংগ্রেস মজবুত। এটা এখন শুনলাম সব পোলিং বুথে এখনো বিএলএ নিয়োগ করা হচ্ছে। আমি মনে করি জেলা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট অনুরোধ করব বা আজকের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত টাইম বাউন্ড এই তারিখের মধ্যে আমরা কমপ্লিট করব। যারা ব্লক প্রেসিডেন্ট বা ব্লকের ওই অঞ্চলে যারা নেতারা আছে তারা যদি ব্যর্থ হয় আমাদেরকে জানাবেন, আমরা সহযোগিতা করব। আমিও ব্যক্তিগতভাবে আমিও কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা হিসাবে যে কোনো গ্রামে আমি যেতে তৈরি আছি, কিন্তু আমাদের যেভাবে ইনস্ট্রাকশন আছে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস থেকে এটা ফুলফিল করতে হবে। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से एचआईवी नहीं फैलता। इसलिए एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके एचआईवी स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanwantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanwantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanwantri multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.
Khulumka Hasani Lukurangno, Norgni Bagai, Belekino Kaham Sep to be Feka, St. Joseph Hospital, West Noabadi, Amtali Agartala, West Tripura. Hasane Fatalathaya Karino, Hayung Berni Shakdog Nakani Sep Nahari Mano, Belekino Rankisha Bino, or Hospital, Sarbrumno, General OPD, Sakdog Najago, or Hospital, X-ray, Key, Suti, Cough Test, Clearly Bagi Namashak Shep Shap Tongo, they test Cry Rizago. O hospital hati bar thagine eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology te bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo te abashimia o St. Joseph Hospital talburum na Chennai specialist doctor of phai orthopedic neurology te urology bemarogno phai naifeyo abno kariba o hospital latest technology by dal bidal bemarogni operation facility bo tongo te separate AC non AC room nawi shakdok najugani sebo manthogo hake taita moleri tongsinai faidi kaham hayong bemni shakdok sebmana nimusung khake eba tebashina musung khake krungdi tolawo eba khamau roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562. St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital Lokin Sulai Oro Kisha Rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test X-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimana ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai tin bagai Kokborok Koktwma musyukno uli Koktwma saimana bagai choya kari naitung di Swrangchati hambai